दर्शक बंधु द्वादश राशि रे जो आम शुभाशुभ विषय 2026 जो कौन रही आम भाग्य राशि मानकर कौन रही चलन बा राशि मान चलन द्वारा ये 2026 टी व्यक्ति विशेष महिला मान विद्यार्थी मान कौन रही ताहले आमे आसतु पचारि बुझा डॉक्टर चित्तरंजन दास महोदय ठारू कौन रही सिंह राशि ए वर्षर शुभाशुभ जोग फल कौन रही ताहले सर स्वागत करी आपण कौन कहिबे ए वर्षर 2026 रे सिंह राशि रे कौन रही फलाफल एवं कौन लाभ रही। नमस्कार, जय जगन्नाथ। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचर तत्पददर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। दर्शक बंधु, एई 2026 नववर्ष रे सिंह राशि व्यक्तिविशेष मान बाबद आमे एबे जानिबा। सिंह राशि राष्ट्राधिपति हेले रवि हेले राजा। तेणु सिंह राशि व्यक्तिविशेष माने राजकीय ढांचारे बढ़ी थांती। से माने कहार कथा शुणती नहीं, से जहाँ डिसीजन नियंती निज इच्छा नियंती। तेणु से भी से माने किसी भूल डिसीजन नियंती नहीं, से माने ठीक डिसीजन नहीं थांती। तेणु सिंह राशि रे रोची एकादश बृहस्पति, अष्टम शनि माने शनि एबे अढ़ैया चली से किसी भयभीत होबार नहीं। अढ़ैया चलिले मध्य बहुत उच्च कोटीर फल पाइबे। नूतन गृह, नूतन गाड़ी, विदेश भ्रमण, जागा बाड़ी किणवार बहुत शुभाशुभ रही। तेणु सिंह राशि व्यक्तिविशेष माने पुरुष होइथांतु किंबा महिला भी होइथांतु, ए वर्ष सेमानंकर आर्थिक स्थिति रे किछि क्षति नहीं, लाभ सबुबेले रही। आउ शिक्षार्थी माने जो माने पाठशाला पढ़ुचंती कि मैट्रिक परीक्षा देवे से माने मध्य बहुत भल उच्च कोटीर प्रदर्शन करिवे। महिला मानक क्षेत्र रे कौन रही? महिला मानक क्षेत्र रे जदि से माने बिजनेस करूछंती बिजनेस रे बहुत भल फल पाइबे। जदि चाकरी करूछंती प्रमोशन भी हबो। किंतु महिला माने तांकर पार्टनर को सहित टिके जगी रखी कथबार्ता करिवे, काइना तांकर पार्टनर को सहित किछि कथारे झगड़ा हबार संभावना रही। तेणु कथबार्ता समय टिके जगी रखी कथबार्ता कले बिजनेस रे बहुत फलप्रद हेबे, नहले क्षति पड़िबे। स्वास्थ्यगत हिसाब रे आमे जे देखिबा सिंह राशि महिला हंतु बा पुरुष हंतु छुआ हंतु सेमानकर कोन रही? स्वास्थ्यगत समस्या रे बहुत भल रहिबो आज्ञा। एकादश बृहस्पति, अष्टम शनि, तेणु स्वास्थ्य रे कौनसी असुविधा रहिबो नाही। से माने 2025 अपेक्षा 2026 रे सेमानक सुस्थ शरीर बहुत सुस्थ रहिबो। विद्यार्थी मानकर कोन रहिबो? आज्ञा विद्यार्थी मानकर उच्च कोटीर प्रदर्शन करिवे। से माने जो माने इंटरव्यू दउछंती से माने चाकरी करिवे, चाकरी पाइबे। जो माने परीक्षा देवे परीक्षा रे भल फलप्रद करिवे। जो माने विदेश पई चेष्टा करछंती मध्य से माने विदेश जिवे। छुआ मानकर स्वास्थ्यगत समस्या कोन रहि पारे बा तांकर विद्यार्थी मानकर कोन छुआ मानकर पिला पुआ हो झिया हो छोट पिला मानकर कोन स्वास्थ्यगत समस्या रही कि ना उत्तम? पिला मानकर स्वास्थ्यगत समस्या बहुत भल रहिबो। सिंह राशि रे एबे बहुत भल समय अछि। तेणु छात्र छात्री माने हुंतु किंबा छोट पिला भी हुंतु सेमानंकर स्वास्थ्य रे उन्नति हेबो। तांकर चाकरी क्षेत्र जे देखिबा सेमान जो मान कॉम्पिटिटिव देउछंती बा ये विभिन्न प्रतियोगिता मूलक से चाकरी पाई हो सेमानकर कोन रहिबो? जो बड़ बड़ मल्टीनेशनल कंपनी रे सेमाने जॉब पाइबार संभावना रही। गवर्नमेंट रे मध्य से माने भल इंटरव्यू रे भल प्रदर्शन करिवे। जो माने इंटरव्यू पे प्रिपेयर होउचंती मनोयोग दे प्रिपेयर होंतु निश्चय भल फल पाइबे। अच्छा, ताहले महिला मानकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो? तांकर जो से जदि व्यवसाय करथिबे बा तांकर आर्थिक क्षेत्र की चाकरी क्षेत्र महिला मानकर कोन रहिबो? महिला मानकर व्यवसाय क्षेत्र रे बहुत भल रहिबो। चाकरी क्षेत्र रे तांकर कर्मचारी मानक सहित भल संपर्क रहिबो। ता सहित तांकर स्वास्थ्य संपूर्ण रूपे महिला ही थांतु
କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ହେଇଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଛୋଟ ପିଲା ବି ହେଇଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏ ବର୍ଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କେମିତି ରହିବ? ପାରିବାରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ବହୁତ ଖୁସିରେ କଟିବ। ଭ୍ରମଣରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ତାଙ୍କର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ନୂଆ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ରହିବ। ବିବାହ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ। ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସି ଶାନ୍ତିରେ ମନୋଭାବରେ ଶାନ୍ତ ମନୋଭାବରେ ସମୟ ବିତିଯିବ। ତାହେଲେ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ସିଂହ ରାଶିର ପ୍ରାୟତଃ ଭଲ ରହିଛି। ସିଂହ ରାଶିର ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ମେ ମାସ ପରେ ଦ୍ୱାଦଶ ବୃହସ୍ପତି ହେବ। ଏକାଦଶ ବୃହସ୍ପତି ବହୁତ ଭଲ, ଦ୍ୱାଦଶ ବୃହସ୍ପତି ବି ଖରାପ ନୁହଁ, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତେଣୁ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର 2026ରେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଅଶୁଭତ୍ୱ ଥିବ ବା କିଛି ସମୟରେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଯାଉଥିବ ବା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିଷ୍ଠ ଯେଉଁ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ କେଉଁଠି କାଳେ ଭୁଲଭାଲ ଟିକେ ରହିଯିବ, ତାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ତାର ପ୍ରତିକାର ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଜଳାଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଆଉ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ଜାତକ ଜନିତ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳିଯିବ, ବହୁତ ଭଲରେ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାହା ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶୁଣିଲେ 2026 ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛି, ଶୁଭ ସମୟ ଅଛି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ହେଉ ବା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ, ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ ବା ପୁରୁଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୁଭାଶୁଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗିଲା ଯେ କୌଣସି କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରିବା, ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେହେତୁ ସେ ରାଶିର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବତା ହେଲେ ରବି, ତେଣୁ ରବି ପୂଜା ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କଲେ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶୁଭାଶୁଭ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଶିରେ ଜାଣିବା, ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଏକ ରାଶିକୁ ବିଷୟରେ କହିବା। ତାହେଲେ ସାର୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।